جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एक सबक शुरू किया था, क्या नाम था उसका? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सजाद हैदर यल्दरम लिख रहे हैं कि मैं बाज़ार से गुज़र रहा था और एक फ़कीर सदाएं दे रहा था और उस वो एक लंबी तकरीर कर रहा था। बेसिकली तो वो अपने शहर जाने के लिए पैसे मांग रहा था, मगर वो एक जुमला उसमें ऐसा बोल रहा था कि मुझे मेरा कोई दोस्त नहीं है। कहता है ये जुमला सुनकर वो तो कह के आगे गुजर गया, लेकिन मेरे ऊपर इस जुमले का बड़ा असर हुआ। मैंने अपने साथ उसका कंपैरिजन किया। उसने कहा यार ये कितना खुशकिस्मत आदमी है कि इसका कोई दोस्त नहीं है, और मैं हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं। यानी इसका कोई दोस्त नहीं तो इसका मतलब है कि ये जितने पैसे सारा दिन इकट्ठे करेगा ये सारे घर ले जाएगा, कोई दोस्त इससे कर्जा मांगने नहीं आएगा। यानी इसको कोई बंदा भी डिस्टर्ब नहीं करता, यानी इसका कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किताब लिखे और इसको ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती हो, वगैरह 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 वगैरह। हमने वो कंपैरिजन पढ़ा और वो कहता है कि यार बाहर सूरत जो बातें भी हों, अगरचे मैं उससे दिखने में अच्छा हूँ, सेहत मेरी कमज़ोर है, इसकी सेहत अच्छी है, अगरचे उसके 7 बच्चे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ उसके पास मुझसे बेहतर है वो कौन सी है जी? कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तो बेटे अब वो कहता है मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे तंग करते हैं। अब वो अपने दोस्तों के अहवाल का ज़िक्र करने लगा है। उसके पहले दोस्त का ज़िक्र, ये बेटा पहला दोस्त है और पहले दोस्त का नाम है अहमद। यहाँ बेटे आप 1 लिख लें किताब के ऊपर, ये उसका पहला दोस्त है। अच्छा 1 लिखेंगे तो उसके जितने दोस्तों का जिक्र आता जाएगा आप तवज्जो से सुन लेंगे, ठीक है, और आपको समझ भी आ जाएगी। ये पहला दोस्त कहते हैं मसलन मेरे दोस्त हैं अहमद मिर्ज़ा, जिन्हें मैं भड़बड़ाया दोस्त कहता हूँ। भड़बड़ाया मीन हर लम्हा जल्दी में और शोर शराबा करने वाला, ठीक है जी। अच्छा ये नहायत माकूल आदमी हैं और मेरी उनके साथ दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। खिलकत कहते हैं आदत, निचला नहीं बैठा जाता का मतलब है सुकून से ना बैठना। ये बेटे 2 लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठ सकता। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, गरज के उनका आना भूचाल के आने से कम नहीं है। भूचाल किसे कहते हैं बेटे? तूफ़ान। यानी वो ऐसे आते हैं मिलने के लिए, मेरे कमरे में आएंगे। अच्छा इनका जो रूम है ना बेटे वो है अपर फ्लोर में, तो ये नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं इनके ये दोस्त, और नीचे से ही दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाएंगे, आएंगे, इधर की चीज़ें उधर की, शोर शराबा डाला और चले गए। अब इनके आने से यानी अहमद मिर्ज़ा के आने से सजाद हैदर यल्दरम इस तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये लिख रहे होते हैं, वो आते हैं शोर शराबा करके चले जाते हैं, जो इन्होंने ज़हन में सोचा हुआ होता है वो सारा निकल जाता है। कहते हैं जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। उनके आने की मुझे दूर से ख़बर हो जाती है, बावजूद ये कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है, मतलब अपर फ्लोर में है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं। कौन? अहमद। चीखना शुरू कर देते हैं कि कम वक्त को अपनी सेहत का भी तो ख्याल, कोई कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरह मुखातिब होकर खैराती कब से काम कर रहे हैं? वो कहता है बड़ी देर से। तौबा तौबा। अच्छा बस 1 मिनट उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। कहते हैं अच्छा ये कह के यानी वो ऊपर आ जाते हैं। अच्छा ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, ठीक है, और आंधी की तरह दाखिल होते हैं और आते साथ ही हा तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो मेरी वजह से अपना लिखना मत करना, मैं हरज करने नहीं आया। खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जाता है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूँगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, खुदा हाफिज़। बेटे आते तो वो इतनी देर के लिए हैं, लेकिन इतनी देर में इसका बेड़ा गर्क हो जाता है, जो इसने सोचा होता है वो सारा निकल जाता है। तो कहते हैं ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं। मुसाफा करना, हाथ मिलाना, शेक हैंड, हाथ मिलाना। अच्छा मुसाफा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है।
اور میں قلم ہی نہیں پکڑ پاتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں، خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں وہ 1 منٹ سے زیادہ رکے بھی نہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو 1 منٹ سے زیادہ نہیں رکے، انہوں نے مجھے زیادہ ڈسٹرب بھی نہیں کیا، لیکن حقیقت میں 1 منٹ میں اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے کہ ہاتھوں کو بھی درد کر گئے ہیں سلام لیتے ہوئے، اور جو میرے خیالات تھے وہ بھی جاتے ہوئے ساتھ لے گئے ہیں۔ تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو بھی اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ کہتا ہے میں چونکہ پڑھائی سے محبت کرتا ہوں تو میں نے ایسے دوست کو بھی ایک دن چھوڑ دینا، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ اچھا اور لیجئے، یہ بیٹا نمبر 2 لکھیں۔ اب ذرا دوسرے دوست کا حال سنیے۔ یہ ہیں دوسرے دوست محمد تحسین، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے بال بچے جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، یعنی عصر کے وقت، اور جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں، یعنی وہ جب آتے ہیں آ کر اپنے بیوی بچوں کا کہ اس کو بخار ہو گیا، نکے کو فلانا ہو گیا، ٹینگنا ہو گیا، بس وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا میں کتنی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے، یعنی میں اگر بات کروں نا کہ سیاستدان بڑے خراب ہیں، وہ کہیں گے ہاں سیاستدان خراب ہیں، اسی وجہ سے بیماریاں پھیل گئی، میرے بچے بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ میں بات کروں سردی آ گئی ہے، وہ کہیں گے ہاں واقعی سردی بڑی آ گئی، اسی وجہ سے تو چھوٹا بیمار ہو گیا، یعنی وہ ہر بات میں سے بیٹا کیا نکال لیتے ہیں؟ اپنے بچوں کی بیماری۔ مثلا کہتے ہیں اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا، مچلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق، سیاست سے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ایک ان کے دوست یہ ہیں۔ اچھا اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں، بعض یعنی مقدمہ باز دوست ہیں، لائک لڑائی جھگڑے کرنے والے، یا یوں سمجھ لیں وکیل دوست ہیں، وکیل جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریفات یا مذمت کے علاوہ کوئی اور مضمون ہی نہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر کا ذکر خصوصیت سے کروں گا۔ یہ بیٹے تیسرے دوست ہیں اور اسی کا ہی ذکر بیٹے آگے پورے سبق میں ہے۔ توجہ سے ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔ بیٹے 2 دوستوں کا ذکر ہو گیا، احمد مرزا کلیئر، احمد مرزا، محمد تحسین کلیئر۔ اب تیسرا دوست کیا نام ہے بیٹے؟ محمد شاکر خان۔ کہتے ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان موضع، موضع کہتے ہیں بیٹے گاؤں، گاؤں سلیم پور کے رئیس، رئیس کہتے ہیں سردار، رئیس سردار، اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ یعنی یہ جو ان کے دوست ہیں احمد کیا نام شاکر، یہ سلیم پور گاؤں کے رہنے والے ہیں اور وہاں کے سردار ہیں ان کے دوست۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق، جی انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا انہیں شوق ہے۔ یعنی وہ خود پڑھتے کوئی نہیں، لیکن وہ علمی شخصیات سے محبت کرنے والے بندے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کی شیان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کر کہ شہر میں رات دن شور و غب ہوتا ہے۔ شور و غب کیا کہتے ہیں بیٹے؟ شور شرابہ۔ ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ یار شہر میں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، تم اس طرح کرو کہ میرے ساتھ گاؤں آ جاؤ، وہاں سیپریٹ رہ کے تم وہاں پڑھنا۔ اچھا
क्या हुआ? कहते हैं मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते आरास्ता किया है। आरास्ता मीन सजाना, तुम्हें या तैयार करना, तुम्हारे लिए एक बाकायदा कमरा तैयार कर दिया है जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो, मेरी खुशी की खातिर ये करो। अच्छा बेटे स्टोरी समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा कहते हैं मैं ऐसे मोहब्बत अमेज़ इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था। मुख्तसर सा सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ हो लिया, चला गया। एडिटर मारिफ, ये बेटे अखबार का नाम है या यूँ समझ लें रिसाले का नाम है। मारिफ अखबार या रिसाले का नाम है। अच्छा एडिटर कहते हैं सरबराह, रिसाले का सरबराह। जैसे बेटे जंग अखबार है, ऐसे ही मारफ अखबार है। ये उस अखबार में मजमून लिखते थे। कौन लिखते थे मजमून? सज्जाद हैदर यलदरम मजमून लिखते थे। तो जब दावत दी किसने? शाकिर ने। तो इन्होंने क्या किया, जो एडिटर मारिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में उनकी खिदमत में एक मजमून ज़रूर भेजूँगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। उसकी खिड़की पाई बाग की तरफ खुलती थी। यानी बेटे देखो, अब यूँ समझ लें कि वो ख़ास कमरा था। साहब ज़रा रईस था ये गांव का, तो ऊपर वाले फ्लोर में कमरा दिया गया और कमरे की जो विंडो थी वो जब खोलते थे तो सामने एक खूबसूरत बाग था। ठीक है, गांव था ना, तो बाहर की तरफ बाग था। अच्छा खूबसूरत कमरा और वो एक नहायत ही दिलफरेब नेचुरल मंजर मेरी आंखों के सामने होता। सुबह को मैं नाश्ते की गरज से बुलाया गया। अब ये बेटे रात को वहाँ पहुँचे। अब ज़रा सुनिएगा, रात को वहाँ पहुँचे कहाँ? गांव कौन से? क्या नाम था गांव का? तैयब। तो बोलता क्यों नहीं? सलीमपुर गांव पहुँचे। और कहाँ गए हुए थे? नानों के पास गए हुए हो? इधर वापस आओ। ठीक है, अच्छा वहाँ बेटे पहुँचे यानी गांव में। तो सुबह हुई तो पहले नाश्ते में इनको नीचे बुलाया गया और बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरार होने लगा कि हैं कहीं ऐसा गज़ब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो, अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो। और आज का दिन तो ख़ासकर इस काबिल है कि सीज़ी का लुत्फ़ उठाने में गुजारा जाए। ठीक है, मुख्तलिफ मकामात की सैर की जाए। ये किसने कहा? शाकिर ने कहा। किसको? जी शाबाश। चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पर मछली का शिकार करेंगे। फिर वहाँ से 2 मील पर अहमदनगर है। अहमदनगर भी गांव का, शहर का एक पॉइंट का नाम है, पिकनिक पॉइंट का। ठीक है, वहाँ आपको वहाँ के रईस राजा तालिब अली से मिलाएंगे। रईस किसको कहते हैं? सरबराह को, सरदार को। आपको वहाँ के सरदार से मिलाएंगे। अच्छा मेरा माथा वहीं ठिंका। बेटे माथा ठिंकने का मतलब है परेशान होना, परेशान होना। मैं वहीं परेशान हो गया। बिल्लो, मैं जो सोच के आया था ना गांव में कि यहाँ सेपरेशन होगी और मैं सेपरेट बैठ के लिख सकूँगा, पढ़ सकूँगा, लगता है यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठिंका। अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम का मतलब है वक्त न मिलना, वक्त न मिलना। यहाँ भी वक्त नहीं मिलेगा। अच्छा खैर सैकड़ों हीले हवालों से उस वक्त तो मैं बच गया और मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए, मगर बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस उनका कहते हैं यकसुई यानी यकसुई की तलाश में मैं सरगर्दां था, वो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया। आप बेटे बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और उस वक्त ज़रा गौर से
उस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर नहायत कीमती दार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना गुनाह कबीरा से कम न था। यानी जो मेरे पढ़ने के लिए स्टडी टेबल था, उस टेबल के ऊपर जो कपड़ा था वो भी बड़ा कीमती। अच्छा, चांदी की दवात, मगर स्याही देखी तो सूखी हुई, दवात में था ही कुछ नहीं। अंग्रेज़ी कलम नहायत कीमती और नायाब, मगर अक्सर में निब नदारद, निब नदारद का मतलब है निब ना होना, निब ना होना, उसमें निब ही कोई नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अगला सिस्टम, निब कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया जी, जाजिब कागज़ एक मखमली जिल्द की किताब में, जाजिब का मतलब है कीमती, अट्रैक्टिव, बड़ा खूबसूरत, आला किस्म का कागज़ भी बेटे, मगर लिखने के कागज़ का पता नहीं। इसी तरह बहुत सा आला दर्जे का बेशकीमत सामान, बेशकीमत क्या कहते हैं बेटा? महंगा, बहुत सा महंगा सामान मेज़ पर था, मगर अक्सर उसमें से मेरे काम का नहीं, और जो चीज़ें ज़रूरत की थीं वो मौजूद ही नहीं। आखिरकार मैंने वही अपना पुराना इस्तेमाली मगर मुफीद बॉक्स और अपनी मामूली दवात और कलम मैंने निकाली। अच्छा जी, जिसने अब तक नहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे पर्रा ख्यालात को तेज़ी के साथ कफ से कागज़ में बंद किया था। बेटा, पर्रा ख्यालात कहते हैं बिखरे हुए ख्यालात, बिखरे हुए ख्यालात। यानी मैंने दोबारा अपना ही पेन कलम निकाला जो हमेशा से मेरे ख्यालात को जमा करता था, उसी निकाला और लिखना शुरू किया। ये ज़रूर है कि जिन मुर्गान खुशनवा की तारीफ़ में शुआरा इस कदर रतबुल लिसान है। मुर्गान खुशनवा कहते हैं खूबसूरत गीत गाने वाले परिंदे, खूबसूरत गीत गाने वाले परिंदे, खूबसूरत गीत गाने वाले परिंदे। जी, मुर्गान खुशनवा की तारीफ़ में शुआरा इस कदर रतबुल लिसान है। रतबुल लिसान का मतलब है तहरीर लिखना या बोलना, यानी उनकी इनायत से मैं खुश नहीं हुआ कि सब के सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। ताहम मैंने कोशिश करके उनकी तरफ से कान बंद कर लिए और काम में हमातन मशगूल हो गया। हमातन कहते हैं पूरी तवज्जो से। अच्छा, ये क्या बात है बेटे, समझो। कहता है मैंने अपना कलम दुआत निकाला और निकाल कर मैंने लिखना शुरू किया, तो उसके कमरे के बाहर सामने क्या था? बाग था। उस बाग पर मुख्तलिफ गीत गाने वाले परिंदे आ गए और उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। ठीक है, कहते हैं मैं हैरान हूँ कि शायरों ने पता नहीं इन परिंदों के बारे में इतनी तारीफ़ क्यों की हुई अपनी शायरी में। बहरहाल वो शोर कर रहे थे। पहला हमला तो मुझ पर यह हुआ कि मैं लिखने बैठा और परिंदों की आवाज़ आने लगी, लेकिन खैर मैंने उनसे तवज्जो हटाकर बिल आखिर लिखना शुरू कर दिया। अब बेटे जब शुरू किया फिर क्या हुआ, ये पहला पॉइंट था। थोड़ी देर बाद तन 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 तना छन तन 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 तन, अच्छा आवाज़ें आने लगी। मैं ऐसा मसरूफ़ था कि दुनिया और माफिया की खबर न थी। मैं लिख रहा था तवज्जो से, और दुनिया और माफिया का मतलब है जो कुछ दुनिया में है, यानी हर चीज़। इसका एक छोटा माना यह है हर चीज़ से तवज्जो हटाकर मैं लिख रहा था। यक इस तन ने चौंका दिया। ये क्या है? उफ! अब मैं समझा मेरे कमरे के करीब शाकिर खान साहब के छोटे भाई का कमरा है। उन्हें मौसीकी में बहुत दखल है। दखल का मतलब दिलचस्पी। उन्हें मौसीकी में बड़ी दिलचस्पी है। और उन्होंने क्या किया, ये बेटा ये भी लिखते जाएं 1 2 3 कि वो किन किन चीज़ों से डिस्टर्ब हुआ। पहला किससे डिस्टर्ब हुआ? परिंदों से। दूसरा तंत्रा उसके गिटार से, म्यूज़िक से। अच्छा, कहते हैं कि वो बहुत खूब बजा रहे हैं
کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ کیا. پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا. اب آدھا گھنٹہ گزر گیا, میں نے لکھنا چاہا, اب میں لکھ رہا ہوں. یہ وہ جملے ہیں بیٹا جو لکھ رہے ہیں. اے میرے خیالات, تم ہی میرا گنجینہ, میرا خزانہ ہو, خدا کے لیے رحم کرو, میرے دماغ میں پھر آ جاؤ. یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے. بیٹے اب وہ اپنے پیج کے اوپر جو پہلے سے تحریر لکھ رہے تھے وہ انہوں نے پڑھی. کیا لکھی ہوئی تھی؟ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے, اتنے دنوں کہاں رہے. کہتے ہیں یہ کیا محمل فکرہ ہوا. محمل کہتے ہیں غیر واضح, غیر واضح. جب انہوں نے وہ جملہ پڑھا تو وہ جملہ بالکل بیٹے ایسا عجیب و غریب قسم کا تھا کہ لا حول ولا قوت, میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں. اچھا پھر دوبارہ پڑھتے ہیں, کہتے آپ کہاں بھول پڑے, اتنے دنوں کہاں رہے. یہ کون سے جملے ہیں بیٹا؟ ہاں, جو اس نے پہلے سے کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا سبق کی او میرے پترو؟ اچھا یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے تھے جو ابھی ان سے ملنے آیا تھا. میں مصروفیت میں انہیں لکھ گیا. ٹھیک ہے, یہ جملے بولے کسی اور نے تھے نیچے ناشتے کے وقت, تو وہ ادھر لکھ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر پرندے تنگ کر رہے ہیں, ادھر میوزک ہے, لکھنا کچھ اور تھا, لکھ. اچھا انہوں نے کیا کیا, ان کو مٹھایا. ابھی اچھا پھر کہتے ہیں ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے, اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی اور باہر. ابھی یہ جملہ لکھ رہے ہیں, نیا جملہ بنا کے لکھا. تو پھر کیا ہوا, کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اتنے میں کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے. یہ تیسرا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, پھر کون ہے؟ میں ہوں شبن. شبن کون ہے بیٹے؟ گھر کا ملازم, چودھری. سرکار نے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو, سرکار سے مراد کون ہے؟ شاکر. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے, کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں. بادل نخواستہ میں اٹھا. بادل نخواستہ کیسے کہتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے. نہ چاہتے ہوئے میں اٹھا. شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے, ان سے میرا تعارف کرایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. چوتھا پوائنٹ, معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے, ہمارے میزبان کے کوئی دو اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. گویا میں اس عربی گھوڑے کی مثل تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا ہے. استبل کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کی جگہ. جیسے کوئی نئی گاڑی لی اور ہر کوئی آ رہا اور اس کو, میں تو کہتا ہوں اسے. ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا. خیالات غائب ہو گئے, فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی, باہزار دقت. پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. یہ بیٹے جملہ وہ لکھ رہا تھا. ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کے دریافت کرنے کے لیے اپنے تائیں. اب یہ وہ جملہ, ابھی تائیں تک پہنچے, دروازہ پھر نوک, دروازے پر دستک. یہ بیٹے پانچواں پوائنٹ ہو گیا ہے, پانچویں دفعہ ڈسٹرب ہوئے. کیا ہے؟ اچھا دریافت کرنے کے لیے. اچھا پھر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے. وہ پھر لکھتے ہیں بیٹا وہی جملہ, پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. چھٹی بار. ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے. اوف, مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں, میں پھر کھا لوں گا. اس وقت مجھے کوئی ایسی بھوک نہیں. اچھا یہ کہہ کر پھر آگے لکھنا شروع ہو گئے. اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے. یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں. زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ. لو جی یہ اتنا لکھا, پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا 7ویں بار.
सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी फिर उसी वक्त ही खाएंगे, मगर खाना ठंडा होके बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये किसने कहा हैं? नौकर ने। क्या नाम था उसका? शब्बन। ठीक है, शब्बन ही आ रहा था बार बार चूड़ा। आगे देखो बेटा। अच्छा भाई लो अभी आया, ये कौन कह रहा है? बड़ा ही वैसे हाफजा थोड़ा ना बहुत ही लो है ना, फौरी बोलिया करो ज़ालिमो। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत अखलाक से फरमाते हैं, बेटे अब ज़रा सुनिएगा। मेज़बान कौन था? शाकिर। शाकिर पता है क्या कहता है? कहता है चेहरे पर थकन मालूम होती है कि आप बहुत लिख डाला। देखो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और ख़ामोशी कहाँ। ठीक है, शहर में तुम्हें आराम फुर्सत नहीं मिलनी, तो आप देखा ना देहात में मिला ना टाइम, कितना लिख दिया आज तुमने। फिर सिवाय इसके कि मैं आमन्ना व सद्दकना कहूँ, और क्या कह सकता था? आमन्ना व सद्दकना का मतलब है कबूल करना, कि मैंने उसकी बात को कबूल कर लिया। अच्छा, तो कहते कि अब खाने पर इसरार होता है, जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं वही खिलाई जाती है। बताऊँ कद्दू। ठीक है, बाद खाने के मेज़बान साहब फरमाते, सपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा, मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ही ख़राब कर लो। ठीक है, नहीं समझे? अच्छा, वापस कमरे में आकर थोड़ी देर इस गरज से लेटता हूँ कि ख़यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख़यालात कहाँ। मज़मून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का ला या नल मसला, यानी वो उस लफ्ज़ को बार बार देखते हैं कि इससे आगे मैंने क्या लिखना था। ये ऊपर लफ्ज़ गुजरा है ना जहाँ छोड़ के गया था, तो क्या उसके मुताल्लिक़ क्या लिखने वाला था, इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे। अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फ़िक्रों से कैसे जोड़ूँ। रब्त का मतलब है जोड़ना। अब आगे मैं मतलब क्या लिखूँ, क्या जोड़ूँ, ये रब्त कैसे पैदा होगा। कहते हैं फिर क्या हुआ, तो यूं ही पड़े पड़े मुझे नींद आ गई। तीसरे पैर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का ला या हल मसला बिल्कुल हल हो जाता है, यानी मुझे याद भी आ जाता है कि मैंने इससे आगे क्या लिखना है। पूरा फ़िक्र आईने की तरह साफ नज़र आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया और लिखना ही चाहता था कि फिर दस्तक हो गई। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो पता है क्या होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कि मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिरकार इस कदर कसर नफसी की क्या ज़रूरत है। कसर नफसी कहते हैं आजिज़ी, इस कदर आजिज़ी का मुजाहरा करने की क्या ज़रूरत है। जब लिखे हैं दस्ते के दस्ते तो बताओ कि मैंने लिखे हैं। खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। मिल मिलाकर शाम को वापस आए, खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखा तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं था, वो भी बेरब्त और बेसिलसिला। गुस्से और रंज में आकर उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं ना शुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ, इस अज़ीज़ और मेहरबान दोस्त को भी मैं छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से उनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुखसत तलब करता हूँ। नहीं, अभी बहुत बाकी हैं। मसलन एक साहिब हैं, ये अभी किसी और दोस्त का बताएगा, जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। मतलब क्या कि ये हज़रत हमेशा कर्ज़ मांगने के लिए आते हैं। एक साहिब वो हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहिब वो हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी दावत करूं, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक और दोस्त हैं, वो आते ही सवालात की बुछाड़ शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूं तो तवज्जो से सुनते भी नहीं, बल्कि क्या करते हैं, अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं, या मैं जवाब दे रहा होता हूँ और वो गाने गाने लग जाते हैं। एक साहिब और हैं जो जब आते हैं अपनी ही कही जाते हैं, मेरी सुनते ही नहीं।
یہ سب ان کے دوست ہیں. اچھا یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ ہے بیٹا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. کل آپ نے اس کا خلاصہ لکھ کے لانا ہے اس سبق کا، لیکن پہلے ایکسرسائز دیکھو. چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا بیٹے؟ وہی پیج نمبر یہ 48 پر جو اس کی تقریر ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا بیٹے؟ وہ اس سے متاثر ہوا اور اس سوچنے پر مجبور ہو گیا. مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑایا سے کیا شکایت تھی کہ وہ جب بھی آتے تھے طوفان کی طرح اور وہ ایک منٹ کے لیے بھی نچلا نہیں بیٹھتا. محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا تھا؟ بیوی بچوں کی بیماریاں. مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا تھے؟ محمد شاکر. آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7. مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا تھا؟ دوست نہ ہونا. مصنف نے کس دوست کو بڑبڑایا دوست کہا؟ احمد مرزا. شاکر صاحب مصنف کو لے گئے. مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے. احمد مرزا. مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے کر جانا چاہتے تھے؟ احمد نگر. مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ. چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر غریب الوطن تھا. احمد مرزا کی خدمت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا. مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام؟ جی احمد مرزا. احمد نگر. مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام؟ احمد مرزا. یار احمد مرزا. اگلا پوائنٹ کہتے ہیں احمد نگر کے رئیس کا نام؟ طالب علی. میرے دوست ادب پسند دوست کا نام شک. چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا. غلط. فقیر کے پاس سب کچھ تھا اس کا کوئی دوست نہ تھا. جی فقیر کے پاس سب کچھ تھا اس کا کوئی، ہاں ٹھیک ہے غلط مطلب صحیح. اچھا احمد مرزا کو مصنف نے بڑبڑایا کا نام دیا. درست. اچھا شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا. درست. شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی. غلط. لو جی یہ بیٹے سبق آپ کا مکمل ہو گیا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. محمد انعام مصطفی، جیو نیوز، رائز اکیڈمی، ہربنس پورہ، لاہور.